ሰላም የአክስቱ ሜክቲንግስ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። በሂሳብ፣ ፊዚክስ፣ አይቲ፣ ቴክኒካል ድሮይንግ እንዲሁም ኤሌክትሮኒክስ ጥያቄ ቢኖራችሁ ወይም ድጋፍ ማግኘት ብትፈልጉ በእነዚህ አድራሻዎች ጥያቄያቸውን በማድረስ ምላሹን ከዚሁ ዩቲዩብ ቻናል የምታገኙ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። አድራሻችን የኢሜል አድራሻ ፈቃደለገሰ@gmail.com ወይም ደግሞ ስልክ ቁጥር 0941 587575 ነው። የዛሬው ዝግጅታችን የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ላይ ከኤክሰርሳይዝ 2.8 ስር የተዘረዘሩ ከጥያቄ ቁጥር 7 እስከ ጥያቄ ቁጥር 9 ያሉ ጥያቄዎችን የምንመልስበት ዝግጅት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች ስንሰራ አብራችሁን በመቆየት እናንተም ምናልባት የሚያስቸግራችሁ ነገር ካለ በጋራ የምንረዳዳበት ጊዜ ይሁን። አስተያየት ካላችሁ በእነዚህ አድራሻዎች ወይም ደግሞ ከዩቲዩብ ቻናላችን ስር ባለው የአስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ ያስቀምጡልን። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። A person on tour, question number 7 says, a person on tour has Birr 360 for his daily expense. If he extends his tour for 4 days, he has to cut down his daily expense by Birr 3. Find the original duration of the tour. ምንድነው እያለን ያለው? አንድ ጉብኝት የሚያደርግ ሰው ጉብኝት ለማድረግ በቀን 360 ብር ወጪ መድቦ የተወሰኑ ቀናቶችን በጉብኝት ላይ ለማሳለፍ ወስኗል። ይህ ሰው መጀመሪያ ካቀደው የቀን ብዛት ጭማሪ 4 ቀን ማራዘም ቢፈልግና ጉብኝቱን በመጀመሪያ ካሰበው ቀናት 4 ቀናትን ጨምሮ ለማካሄድ ቢፈልግ አጠቃላይ ወጪው ሳይጨምርበት ለመመለስ በ3 ብር በቀን መቆጠብ እንዳለበት ተረዳ። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ መጀመሪያ ሊጎበኝበት ያሰባቸው ቀናት ምን ያክል ነበሩ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳቸው ቀናቶቹ አልታወቁም። ስለዚህ በቫሪያብል ሰብስቲቱት ማድረግ አለብን። let the number of days he planned to stay on tour be n ለጉብኝት ያቀዳቸው ቀናቶች n ነው ብንል 5 ነው ብንል ወይም 10 ነው ብንል ወይም 20 ነው ብንል ፊክስድ አደረግነው። ግን ስላላወቅነው በቫሪያብል ነው ሰብስቲቱት ማድረግ ያለብን። ስለዚህ n ነው ብንል አላወቅነው እስካሁን። ስለዚህ አጠቃላይ የዚህ ሰው ወጪ 360 ብር ነው በቀን የሚያወጣው። 360 ብር ሲባዛ በn ይሆናል ማለት ቶታል ኤክስፔንስ ኦፍ ዘ ፐርሰን። ስለዚህ በሌላ ወገን ደግሞ ተሰጥተናል if he extends his tour for 4 days 4 ቀን ማራዘም ቢኖርበት በየቀኑ 3 ብር ከአሰበው ላይ ወይም ከ360 ብር ላይ መቀነስ አለበት መቆጠብ አለበት እያለን ነው። ስለዚህ 4 ቀን አራዘመ ማለት ቀኖቹ n+4 ሆኑ ማለት ነው። በቀን የሚያወጣው ወጪ ደግሞ 360 ሲቀነስ 3 ይሆናል ወይም 357 ብር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ መጀመሪያ ያቀደው አጠቃላይ ወጪና በ3 ብር ቅናሽ ለ4 ቀን ካራዘመ በኋላ የሚኖረው አጠቃላይ ወጪ እኩል ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያደረገው 4 ቀን ሲጨምር በቀን 3 ብር የቆጠበው ያ ጭማሪው እንዳይፋለስበት ስለሆነ አጠቃላይ ወጪው ላይ መፋለስ እንዳይገጥመው ስለሆነ ስለዚህ 360 ሲባዛ በn እኩል ይሆናል n + 357 ይሆናል። ምክንያቱም በቀን መጀመሪያ ይሄን ነበር የወሰነው 3 ብር መቆጠብ ጀምሮ 357 ይሆናል ማለት። ስለዚህ 360 ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 357። ቅድም እንዳልነው 360 ሲባዛ በn እኩል ይሆናል 357 ሲባዛ n+4 ዲስትሪቢዩት በማድረግ 360 ሲባዛ በn እኩል ይሆናል 357 n ሲደመር 1428 360 n ሲቀነስ 357 n እኩል ይሆናል 3 n። እዚህ ምን ቀረን? 1428 ቀረን ማለት ነው። ስለዚህ n እኩል ይሆናል 1428 ሲካፈል ለ3 476 ቀናቶች ነው ማለት ነው። መጀመሪያው ወስኖ የወጣው 476 ቀን ጉብኝት አደርጋለሁ ብሎ ወጥቷል። ግን እሱ መጨረሻ ላይ የቆየው ስንት ቀን ነው የሚሆነው? ሲደመር 480 ቀን ይሆናል ማለት ነው። ያም በ480 ሲባዛ በ357 ብር እና
ይህ 476 ሲባዛ በ360 ብር እኩል ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ ጥያቄ ቁጥር 8 In a flight of 600 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced to 200 km and the time increased by 30 minutes. Find the duration of the flight. የሪል ወርልድ አፕሊኬሽኖች ናቸው ዛሬ እየተሰሩ ያሉ ጥያቄዎች። በነገራችን ላይ በአማርኛ ምንድን ነው የሚለን? አንድ የአየር በረራ 600 ኪሎ ሜትር እርዝመት ነበረው። ይህ በረራ በኖርማል ጊዜ ከሚወስደው ጊዜ ዝግ ብሎ ነው የሚሄደው፣ ምክንያቱም አየር ንብረቱ ጥሩ አይደለም እያለ ነው እዚህ ጋር። Its average speed for the trip was reduced to 200 km per hour. average speed መጀመሪያ ከዚህ የተሻለ ነበረ እያለ ነው። ስለዚህ አሁን ግን ወደ 200 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ወርዷል ማለት አቨሬጅ ስፒዱ 200 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር በሆነ ፍጥነት ነው ማለት ነው። ይህ ባድ ዌዘር ከተከሰተ በኋላ እየተንቀሳቀሰ ያለው እንዲሁም የ30 ደቂቃ ዲሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ይህን 600 ኪሎ ሜትር ለመጓዝ ማለት ነው። Find the duration of the flight. ይህ ባድ ዌዘር ከተከሰተ በኋላ ያለውን የዱሬሽን ኦፍ ፍላይት ግለጹ ነው። እዚሁ ጋር በቀጥታ መስራት እንችላለን። እዚሁ ጋር ምክንያቱም ባድ ዌዘር ከተከሰተ በኋላ 200 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው አቨሬጅ ስፒዱ። እዚህ ደግሞ ዲስታንስ which the airplane has to flight is 600 kilometers. Therefore, by physics formula that relates average speed, total distance, and time taken by the traveling body, we have average speed is equal to distance traveled divided by total time taken. Therefore, total time taken can be taken by cross multiplication and division as total time taken is equals to total distance divided by average speed. So, total time taken is equals to 600 km divided by 200 km, which is 3 hours. In another way, we are given that distance before bad weather is equals to distance after bad weather, because there is nothing affects the distance, even though the time taken for the flight of the airplane varies. So, distance before bad weather happens equals to distance after bad weather happens is equals to 600 km. The other given is time before bad weather is equals to time after bad weather minus 0.5 hour, which means 30 minutes. Average speed after bad weather is equals to 200 km per hour. Required time taken after bad weather happens. Time after bad weather happens is equals to distance after bad weather happen divided by the average after bad weather happens. So, we are given distance traveled after bad weather happen to be 600 km and average speed after bad weather happen is equals to 200 km per hour. Therefore, the total time of flight for the airplane to cover 600 km in the air condition in which bad weather happens is 3 hours. So the answer for this problem is 3 hours. Question number 9. An express train makes a run of 200 km at a certain speed. Another train whose speed is 12 km less takes an hour longer to cover the same distance. Find the speed of the express train in km per hour. Let's identify the givens required and solution here. ምን ተሰጥቶናል? ኤክስፕረስ ትሬኑ 240 ኪሎ ሜትር በሆነ ፍጥነት ከቨር አድርጓል እያለ ነው። ሌላ ትሬን whose speed is 12 km per hour less takes 12 km per hour less means የዚህኛው ስፒድ የኤክስፕረስ ትሬኑ ስፒድ ሲቀነስ 12 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ማለት ነው። takes an hour longer to cover the same distance.
ሶ ይሄንኛው ሌላኛው ትሬን የወሰደበት ታይም ደግሞ ኤክስፕረስ ትሬኑ ከሚወስድበት ታይም በአንድ ሰዓት የረዘመ ነው እያለ ነው። ፋይንድ ዘ ስፒድ ኦፍ ዘ ኤክስፕረስ ትሬን ኢን ኪሎሜትር ፐር ሃወር ነው ብለን ስለዚህ እናውጣስ ምንድን ናቸው? ሌት ኦል ቫሪያብልስ አሶሲየትድ ዊዝ ኤክስፕረስ ትሬን ሃቭ ሰብስክሪፕት ኢ ኤንድ አዘር ትሬን ሃዝ ሰብስክሪፕት ኦ ዘስ ምን አለን? ጊቭን በዚህ ከተስማማን በኋላ ኤክስፕረስ ትሬኑ ዲስታንስ ከቨር ያደረገው ራን ያደረገው 240 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ ሌላኛው ወይም አዘር ትሬን ሃዝ ኦልሶ ከቨር 240 ኪሎ ሜትር ምክንያቱም ዘ ሴም ዲስታንስ ይለናልና። ሌላኛው ትሬን የሄደበት አዘር ትሬን የምንለው ኤስ ዲስታንስ ከቨርድ ባይ አዘር ትሬን ዲቫይድድ ባይ ታይም ቴክን ባይ አዘር ትሬን ይሆናል። በዚህ ፎርሙላ ይሰላል እኩል ይሆናል ከዚህኛው በ12 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይቀንሳል ስላለን ከኤክስፕረስ ትሬኑ ፍጥነት በ12 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ይቀንሳል ስላለን ቪ ኦፍ ኤክስፕረስ ትሬን ማይነስ 12 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ብለን አወጣን። ስለዚህ ይህንን ዝምድና አንድ አለ። ሌላው ታይም ቴክን ባይ ዘ ኤክስፕረስ ትሬን ኢዝ ጊቨን ባይ ዲስታንስ ትራቭልድ ባይ ኤክስፕረስ ትሬን ዲቫይድድ ባይ አቨሬጅ ስፒድ ኦፍ ኤክስፕረስ ትሬን እንዲሁም time taken by the other train is equals to time taken by express train plus 1 hour. Let this be equation 2. We are required that the average speed of the express train. So, distance traveled by express train is equals to distance traveled by the other train, which is equals to 240 kilometers, which is given. V average of express train times time taken by express train is equals to V average of the other train times time taken by the other train. This is by taking the relation of average speed, displacement and time. So, which is 200 kilometers. Let this equation be equation 3. Substituting equation 1 and 2 in equation 3, we have, let me remind you what equation 1 and equation 2 says once again. Equation 1 says VE minus 12 km per hour is equals to V naught. The other one is T naught is equals to TE plus 1 hour. So we have to substitute these values into equation 3, where equation 3 is this one. So substituting that equations of equation 1 and 2 into equation 3, we have average speed times distance time taken by the express train is equals to, this is the average speed of the other train, and this is time taken by the other train. So SE is equals to SE plus, by multiplying this equation we get SE is equals to SE plus VE minus 12 SE over VE minus 12. Now, SE can be cancelled out with SE, and what we remain with is VE minus 12 SE over VE is minus 12 is equals to 0. And multiplying by this VE, both sides of the equation, we get VE square minus 12 times 240 minus 12 VE is equals to 0. 240 here is the substitution of SE, which is given here, and we know that SE is given to be 200 kilometers. So we get VE square minus 12 VE minus 12 times 240 is equals to 0. This is a quadratic equation where A is equals to 1, B is equals to negative 12, and C is equals to 2880. To find V, we have to use quadratic formula. So V is equals to minus B plus or minus the square root of B square minus 4AC minus divided by 2A. Substituting all values which were given here, we get this one. So when 12 is squared, we get 144, and when this number is multiplied by 4, we get
4 times this one and this negative and this negative can be multiplied to produce positive. So V is equals to 12 plus or minus these numbers. So which is equals 12 plus or minus 108 divided by 2. VE is equals to 12 plus or minus 108 divided by 2. This is a copy of what we did in the previous paper. So V is equals to 120 divided by 2, or V is equals to negative 96 divided by 2. But we are talking about average speed of train, and we know that average speed cannot be negative. So V is equals to 60 km per hour. Since speed is scalar quantity, negative value for speed does not give sense. Therefore, the correct answer is V is equals to 60 km per hour. Hence, V is equals to 60 km per hour is the correct answer. Please don't forget to subscribe Akssy to make things easy YouTube channel so as to get similar videos in mathematics, physics, IT and technical drawing. For today, I would like to say thank you for watching. Bye bye.